Just days after Ingowa News highlighted the potential risk of illegal fireworks on Wagator Beach by a starred hotel, the worst nightmare of the residents came true when a fire erupted as a result of setting of firecrackers on the beach, which resulted in dry grass in the vicinity to go up in the flames. Local residents who had previously voiced their concern regarding safety are now urging authorities to take immediate action to prevent similar incidents in the future. Locals are alarmed by big hotels using events like destination weddings as excuses to set off fireworks on the beach, endangering both people and animals. These fireworks, which aren't ignited on the hotel premises but at the beach, have become a hazard. Following the fireworks, relentless loud music throughout the night adds to the disturbance, causing noise pollution and disrupting local peace. Here comes the most tempting deals on demo motorcycles from Autoke Suzuki Madgaon. Do visit and grab the deals. फाटीत एक न्यूज चॅनलान रिपोर्ट केल्लो हिंगा फायरवर्क्स जाता म्हणून वागातोर बिचार आनी एक हॉटेल आसा डब्ल्यू म्हणून ते एवरी इव्हेंटाक हिंगा बिचार फायरवर्क्स करता आनी इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट एंड व्हेरी रिस्की फॉर द पीपल दोज हू आर कमिंग इवन द ट्युरिस्ट एंड द लोकल्स. तर ऑलरेडी रिपोर्ट करून आसतना पासून हांवें रिक्वेस्ट केल्ले ऑथॉरिटीक टू कम एंड डू पेट्रोलिंग एंड टू टेक एक्शन अगेन्स्ट दोज हू आर बस्टिंग फायर क्रॅकर्स ऑन वागातोर बीच. आयज जालें कितें, हांव वॉकाक गेल्लो तर हांवें थिंगा पयलें जेन्ना फायरवर्क्स तेंच्यांनी लायलेले आसलेले तेन्ना हांवें 112 कॉल केले. 112 कॉल करता म्हणून विदीन फ्यू मिनिट्स तेंच्यांनी फायरवर्क्स लायलो थिंगा आनी सेम स्टोरी जाल्ली तेन्ना इव्हेंटूय आसलेलो डब्ल्यून. तर आनी खूब विंडी जाल्लेले, खूब वारें मारताले. तर हांवें पळयलां तर वाऱ्या वांगडा एक फायरवर्क्स तेंचे प्रॉपर्टीन येवन खूब उजो पेटलो थिंगा आनी एक दोन फायरवर्क्स न्हू बिचारूय येयलोलो. व्हेरी नायफ सीन. इट वॉज अबाउट टू हिट वन कपल. इट इज व्हेरी रिस्की. हांवें फाटीं ऑथॉरिटीक म्हणलेलें टू कम टेक एक्शन एंड डू पेट्रोलिंग एवरी डे बिकॉज एवरी इव्हेंटाक अशें तर घडत जायत जाल्यार आनी इफ एनी ट्युरिस्ट ऑर द लोकल इज बींग हर्ट वीथ दीस फायर क्रॅकर्स इट वील बी रिस्की यू नो. सो हांव मागता ऑथॉरिटीक परतून की तुमी हिंगा येवन पेट्रोलिंग करचें आनी एक्शन घेवचें. सो दीस थिंग शूड स्टॉप. दीस फायर क्रॅकर्स, बस्टिंग ऑफ फायर क्रॅकर्स शूड स्टॉप इमिजिएटली.